Dunia otomotif seakan tak pernah berhenti berputar, menciptakan tren-tren dan inovasi terbaru. Namun bagi pemegang merek-merek super premium seperti BMW, Ferrari, Lamborghini, dan Porsche, siklus ganti produk dilakukan bukan hanya untuk eksistensi saja, tapi juga untuk menjaga eksklusivitas di mata para pecintanya. Dan hal inilah yang menopang prestasi penjualan pada pasar otomotif mewah. Saya Olivia Marzuki, di episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Setelah krisis Eropa yang mengakibatkan Maybach tutup, Daimler yang kini hanya memiliki Mercedes tak mau gegabah dalam siklus produksinya. Kini produsen mobil mewah asal Jerman ini optimistis dapat menghidupkan kembali mobil mewah anti peluru versi Pullman S-Class. Daimler akan menghidupkan kembali versi Pullman terbaik S-Class. Mobil anti peluru yang menghabiskan biaya lebih dari $1 juta, 2 kali lebih mahal dari harga mobil termahal Rolls-Royce. Mercedes Pullman S-Class ini di Amerika disebut sebagai limusin dengan 2 baris kursi yang saling berhadapan dan kabin pengemudi yang dipisahkan oleh sebuah sekat. Pullman memiliki panjang sekitar 6,5 meter, sama dengan ukuran hiu putih besar yang menjadikannya produksi mobil penumpang terbesar di dunia. Mobil ini dibuat dengan membawa limusin seri 600 dikenal sebagai kendaraan Elvis Presley, juga dimiliki selebriti seperti John Lennon dan Jeremy Clarkson. Daimler akan merebut posisi BMW sebagai produsen mobil mewah terbesar dunia pada akhir dekade. Tapi Mercedes harus hati-hati untuk menjaga kemewahan ini. Dengan melakukan hal itu berdasarkan kebesaran margin tinggi dan mobil halo yang menjadi khas Mercedes S-Class. Mungkin ini butuh keseimbangan antara mesin dan mobil mewah yang tak terjangkau ini untuk menghidupkan daya magis Maybach. Ada rumor bahwa kita mungkin akan melihat nama ini dalam sejumlah pameran Mercedes bulan November. Krisis ekonomi yang melanda benua Eropa memang memberikan dampak bagi para produsen mobil. Namun tidak demikian bagi Lamborghini setelah berhasil mencapai angka penjualan sebanyak 2.111 unit dari total produksi sebesar 2.122 unit. Merek keluaran Volkswagen ini pun optimistis mengeluarkan anak emasnya Veneno Roadster yang menjadi mobil termahal dunia. Anak emas Lamborghini menjadi mobil termahal dunia. Lamborghini Veneno Roadster pertama kali dipamerkan dalam Geneva Motor Show 2013 lalu. Hypercar ini sengaja dibuat dalam jumlah yang terbatas. Dan hingga saat ini baru ada 3 unit yang dilepaskan ke pasaran dan sudah jatuh ke tangan pemiliknya yang berlokasi di Hong Kong dan Amerika Serikat. Tak hanya dibuat terbatas, mobil mewah ini juga hanya dibuat dalam pilihan 3 warna, hijau, merah, dan putih. Mobil ini dirancang menggunakan bahan bodi serat polimer karbon yang lebih ringan dan memiliki kecepatan hingga 355 km per jam. Tak heran, mobil seharga $4,5 juta Amerika atau sekitar 50 miliar rupiah ini menjadi mobil termahal di dunia saat ini. Masih seputar merek keluaran Volkswagen Group, setelah berhasil mengalami kenaikan angka penjualan sebanyak 150% pada tahun 2013, Porsche yang tak mau obral produksi pun kembali mengeluarkan produk terbarunya, yaitu mobil sport pertama dari segmen compact SUV Porsche Macan. Dan mobil ini sekaligus menjadi model kelima Porsche sejak awal perusahaan ini didirikan. Harga Porsche SUV dimulai dari $50.000 Amerika atau sekitar 582 juta rupiah. Apa saja kelebihan dan kekurangan model Porsche Macan yang baru ini? Mobil ini memiliki 340 horsepower atau kekuatan kuda. Mobil SUV Porsche ini cukup kecil untuk versi jalanan dan cukup besar untuk sebuah mobil keluarga. Porsche Macan merupakan mobil yang mengutamakan keamanan meski kecepatannya dapat mencapai 160 mil per jam. Mobil ini dapat dikendarai hingga mendaki puncak gunung. Namun tentunya habitat asli Porsche Macan adalah jalanan perkotaan. Siklus produksi Porsche terbaru memang sangat lama dilakukan dan selalu memiliki harga yang tidak murah. Tapi di balik harganya yang tinggi, ternyata bisa memberikan keuntungan besar. Seperti bisnis modifikasi model Porsche terlawas, Porsche 911 berikut ini. This car has millions and millions of fanatical followers around the world, and there's a reason for that. It's not by chance, it's because of design. My name is Rob Dickinson, and we restore and modify tired old Porsche 911s.
Part of our mantra here is that this car is not meant to look like a custom car or a car that has been fiddled with. The car will always be a Porsche 911, and everything we have done builds on that proposition, and it has been lavished with some passionate love by a bunch of lunatics here in California who respect and honor what Porsche did. The first time I was introduced to a Porsche 911 was on a summer vacation with my parents in 1970. When it went by very quickly, it made this incredible noise. As a 5-year-old, that fascinated me and inspired me through the rest of my life. We call this our Captain America car. This gentleman was after a car that felt very sporting inside, but was also luxurious as well. Our clients are a wide and varied bunch of people. They have an exquisite level of taste, and they're obviously gentlemen and ladies with a certain amount of net worth. Our services start at around about $380,000 and can go up north of $500,000. I think we've tried to price our work in such a way that it reflects the huge amount of human effort and passion that goes into them. The build process is about 8 months. Our work here is one of admiration for a company that we all love, and to keep these cars on the road and to attempt to make them a little bit better than they were 30 years ago and give them a second life is an honor for us. The Porsche 911 is cool and forever will be cool because it expends no energy in defining itself, it just is. Besarnya peluang pasar otomotif mewah di Asia membuat Porsche tak hanya melaju kencang di benua asalnya di Eropa. Platinum akan segera kembali dengan informasi tentang penetrasi Porsche di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Ferdinand Porsche adalah tokoh utama di balik nama besar produsen mobil sports mewah Porsche sejak 83 tahun lalu. Tak hanya melaju kencang di pasar mobil sports Eropa, perusahaan asal Jerman ini pun juga memasuki pasar otomotif di 13 negara benua Asia, salah satunya Indonesia. Melalui PT Eurocars Arta Utama sejak tahun 2002 lalu, Porsche pun optimistis melakukan penetrasi pasar mobil mewah di dalam negeri. Built for speed. How is it suited to the roads here in Indonesia, really? Yeah, I mean, this is a very good question because I get the questions all the time from our customers. At the end of the day, yes, Porsche is famous for speed, but it's not all about speed. We are very, very, very performance driven. That is true because our origin and the history is motorsport. Right. So we've taken all this, what we have learned from all the race victories, into the road vehicles, which does not mean necessarily that we have to push the limit of the vehicle. It just means that you're able to do it, but you don't have to do it. On the other hand, as I said, we have a big variety. On the one hand, it's a very performance-driven vehicle. On the other hand, it's a very comfortable car. So even though that most of the cars, they reach a top, like a speed limit of 300 kilometers an hour, I don't think there's not a single city in this world where you can actually reach the top speed limit of our vehicles. So it's not all about speed, it's all about like lifestyle, it's about statement, it's about image, it's about the comfort of the vehicle and the pure driving pleasure. We see a lot of more Porsche on the road these days in Jakarta. How do you see your growth, I mean your market in big cities like Jakarta itself? I think it's undeniable that Indonesia is has huge potential and economic growth. We're here since 2004. So the market trend I see since 2004 is huge. So first of all, we see like a very big growing automotive sector. So per annum is a 12% growth of the automotive sector over the last 5 years. So which is also a very big advantage for us. So we get a lot of interest of consumers that we have never approached before. What are your consumers, your typical audience? What's the demography? Of course, due to the natural condition and the price of the vehicle, our consumer level is very high class. So we're looking at like
high net worth income to ultra high net worth income customers. Okay, so that's interesting because your highest demand would be for family-oriented customers, SUV type models, vehicles, but you're also bringing in a lot of more sports segments, the Macan, and also I understand that you'll be bringing in 911 targets in the near future. Yes. Let's talk about your latest innovations. The latest model that we have at the moment, as I mentioned, is the Macan. So it's like a compact SUV. So for the first time ever, we are entering a completely new customer segment. So we're now targeting like a complete new customer profile, which is younger, which is more lifestyle oriented, more female customers. So I'm targeting like a higher percentage of female customers, as well as families. Yeah. So the Macan is supposed to be more like the first car in the household rather than the second, third, or fourth car in the household. So how much are we preparing So to pay for one unit of Macan? it's a very interesting question because it's very hard to tell because, as I said, like our focus is on highly individualized vehicles. So it can range from a very basic product all the way up to a very highly specified vehicle. Just to give you an impression of the individualization level that we can offer to our customers. We had a customer from the UK. She was very much into Hello Kitty. So she was she was asked if her customer can be painted in the Hello Kitty pink color. So we made it for her. So of course it comes with a price tag, but whatever the customer asks for, we're trying to achieve whatever is possible. Okay. What about your sales target? Do you pose any particular target to achieve by the end of the year, for example? Yeah, for the Macan, my particular target is about like 150 units delivered by end of the year. So this is, I think, a target that we can easily achieve. Looking at the current demand of the vehicle. So we have launched the Macan like last month, beginning of June, and ever since the demand is exploding. So the people are running in and asking for the vehicle, which is great, which is fantastic. This is supposed to be. So that 150 vehicles is the first batch sent to Indonesia. That's correct. Is it based on requests, demands, or is it just a number that you introduce and Yes, hope will we about sell? like 90% sold out already. So which means like out of the 150%, 90% is already like sold to the vehicle, to the customer, and so will be then once the car is here, immediately delivered to the customer. So any expansion? Are you opening up in more areas outside of the big cities like Jakarta? Of course, one of the big success for Porsche here in Indonesia will be the dealer network development. At the moment, our flagship dealership here is in Jakarta, but we're going to open in October 2014 in Surabaya another Porsche center, which will be like a fully dedicated Porsche center. And also, I'm looking into open up in other big cities. So Medan is on the list. We're probably going to have another one in Jakarta. So this will be the future road for the Porsche success in Indonesia. Do you have the total numbers of how many Porsche out there on the roads in Jakarta or in Indonesia in total? Yes, at the moment we're looking at 1,200 vehicles in operation on the road, which is, I think, a very good number to work with. But now with the incoming like demand and order of the Macan, we will significantly increase the number on the roads. So be prepared, you're going to see more Porsche on the roads. That sounds like a big plan. Thank you so much, Christoph Che, for joining us in Platinum. You're most welcome. Thank you. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Porsche kembali mengikuti ajang balapan. Sejak tahun 1923, Porsche menjadi juara dalam adu balap. Namun sayangnya produsen otomotif itu vakum selama 10 tahun. Meski demikian, fitur mobil balap tetap menjadi ciri khas mobil Porsche. Porsche memiliki sejarah di Le Mans. Semenjak pertandingan diadakan pada tahun 1923, Porsche mencatatkan kemenangan. This Porsche 956, it was the 1982 entry in Le Mans, then raced for about 10 years. The doors are feather lightweight.
But for the last 16 years, Porsche has sat the race out. This weekend, they got back in. Seluruh mobil Porsche memiliki unsur kecepatan tinggi seperti sebuah kodrat yang tidak pernah hilang. Bahkan pada mobil SUV yang merupakan mobil terlaris, yakni terjual sebanyak 60% dari seluruh penjualan Porsche. We always say we have sports cars with 2 doors and we have sports cars with 4 doors. And Macan and Cayenne is also a sports car with 4 doors. Our target is to have always the most sporty car in every segment, and as long as we do that, we are satisfied. We're here in the garage, the workshop of Porsche's museum. We have here a 1960, followed by a 911 65, and then a 71. It's a tribute to Porsche's sports car past, but their challenge is to make sure their future SUVs are as sporty and fun as these cars. Dan tentunya selalu ada hal yang menghalangi mimpi seorang pembalap, terutama di jalan raya. Apalagi kalau bukan peraturan lalu lintas untuk tetap menjaga kecepatan. Berbagai informasi menarik dari mancanegara masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Platinum. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Gaya hidup premium semakin berkembang di Indonesia dan masyarakat pun selain mengoleksi mobil mewah, gemar menikmati wine yang berkualitas yang terus berkembang di Indonesia. Umumnya wine asing banyak dipakai sebagai penguat aroma dalam menu internasional, khususnya makanan barat. Tapi bagaimana bila ternyata wine yang digunakan kini bisa menggunakan wine asli Indonesia? Berikut ini kami hadirkan menu olahan yang menggunakan wine asal Bali. Minuman wine kini bukan lagi milik bangsa asing. Indonesia pun sudah memproduksi wine asli dalam negeri. Tidak hanya diproduksi di Indonesia, wine-wine ini pun juga menggunakan bahan baku anggur asli Indonesia. Umumnya hanya wine asing yang cocok dinikmati atau dimasak bersama makanan barat. Namun, kini wine lokal ternyata telah memberikan sentuhan baru bagi dunia kuliner Indonesia, seperti yang dilakukan oleh salah satu chef ternama ini. Ya, very interesting today. Kita akan masak lobster curry. Hari ini kita akan padukan masakan Indonesia, tapi kita masak dengan wine. Dengan wine lokal. Wine lokal. Chef sekaligus pemilik fine dining Teatro Gastrotech yang terletak di Bali ini akan membuat olahan lobster dengan menggunakan wine asal Bali. Ini lokal dari lobster dari Jimbaran. This is how we cut the lobster. Start the head. Ya, so it's a rock dari ini rock lobsters namanya. Untuk dunia F&B sendiri secara luas, chef, khususnya restoran-restoran yang sekelas fine dining, ya. Apresiasi mereka terhadap wine lokal gimana? Kalau aku bilang apresiasi mereka adalah saat ini belum kurang mengapresiasikan wine lokal. Terus terang. Fakta di lapangannya ya, chef? Fakta di lapangannya adalah seperti itu. Karena balik lagi, kita berkembang. Pada awalnya kualitas yang disajikan mungkin bukan seperti saat ini sekarang. Sekarang ini udah kualitasnya sudah produknya udah naik dari sebelumnya. Itu untuk wine lokal kita. Dalam olahan ini, wine lokal yang digunakan adalah anggur putih yang akan ditambahkan dalam saus sebagai pelengkap menu. Kalau makanan Indonesia sendiri, apa saja yang paling cocok digunakan, dimasak dengan menggunakan wine? Bisa, kalau saya dari kampung saya Manado, jadi bisa kita braise kacang merah brown bonen dengan red wine, itu bisa. Tak hanya menggunakan wine asli Indonesia, hidangan ini juga tak meninggalkan makanan utama masyarakat Indonesia, yaitu nasi. Tidak semua jenis wine ya, chef, bisa dipadu-padankan dengan masakan Indonesia atau? Yang masakan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, yang sangat-sangat berbeda benar. Jelas tidak semua wine bisa dipadu-padankan. Yang jelas karakter dari makanan Indonesia dari ujung ke ujung adalah we need a wine di mana dia fruity, right body karena dia spicy dan bisa handle cabai, bisa handle bumbu. Jadi butuh waktu berapa lama, chef, tepatnya supaya wine lokal ini bisa
diterima dan diapresiasi oleh dunia F&B sendiri? Saya berharap sih 3 tahun ke depan ini. Wine asli Indonesia memang baru diproduksi di Pulau Bali, seperti Hutton Wine dan juga Sababe Wine. Meski masih butuh waktu untuk dapat bersaing di pasar wine dunia, namun melalui wine-wine asal Bali inilah nama Indonesia kembali mengantarkan sebuah cerita di dunia internasional. Okay, this is it, pan roasted Jimbaran lobsters with asparagus rice and Moscato d'Asti Sabayon. Menggunakan wine lokal? Ya, menggunakan wine lokal. Okay. Amazing, 100% Indonesia. Oke, terima kasih Chef Mandip untuk waktunya. Sama-sama. Oke, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Ketika Indonesia berhasil mengembangkan buah anggur menjadi minuman wine, Bulgaria berhasil mengeksplorasi tanaman bunga lavender menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Kebun lavender menjadi salah satu bisnis andalan Bulgaria yang berpotensi pasar ekspor besar, khususnya untuk industri kosmetik. Hamparan bunga lavender organik di lahan seluas 100 hektar membentang di atas tanah Kazanlak yang terletak di kaki Gunung Balkan, Bulgaria. Bulan ini menjadi masa puncak panen lavender dengan suhu udara yang mencapai 37,8 derajat Celcius. Kandungan minyaknya diyakini berada pada level tertinggi. Уже налите съцветия се доставят в дестилериите и започва тяхната преработка, така наречената парна дестилация. Различава се от розите точно именно по принципа, че розите се дестилират водно парно, а лавандулата се дестилира само парно. Pekerja yang sudah terlatih biasanya memetik hingga 300 kg bunga lavender setiap hari. Sementara itu, gagal panen yang dialami kebun lavender Prancis dan berhentinya produksi sejumlah negara produsen seperti Hungaria, Moldova, dan Ukraina menuai berkah tersendiri bagi Bulgaria. Bulgarian producers are exporting more than, I would say, 60-70% of our production to France. And buyers of Bulgarian lavender oil are not only French cosmetic companies, but also French producers of lavender oil. Produksi minyak esensial lavender Bulgaria mengalami peningkatan dari 60 metrik ton pada 2011 lalu dan diperkirakan mencapai 120 metrik ton tahun ini. Pemilik perkebunan berharap harga produk ini masih bertahan pada kisaran 60 hingga 70 euro per ton atau sekitar Rp1.114.000. Industri ini juga diyakini akan terus tumbuh seiring semakin maraknya penggunaan minyak bunga lavender dalam industri kosmetik. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa di episode berikutnya.